Halo semuanya, gue Ben Ozora. Kali ini gue bakal main Grounded 2. Nah, gue tuh sebenarnya dari awal kemarin rilis ya, Grounded 2 itu gue udah pengen banget main, tapi gue masih tahan-tahan. Kenapa? Karena dia tuh masih early access, cuy. Jadi gue masih ragu kayak apa gue main apa enggak ya gitu kan. Tapi sebenarnya ternyata orang-orang reaksi positif juga ya. Jadi cukup tertarik untuk main, dan emang Grounded itu gue udah ngikutin dari Grounded yang awal. Maksudnya ngikutin tuh nonton sih, karena pas Grounded awal dulu keluar itu tuh gue masih pakai laptop, jadi kayak ya masih cacat lah ya. Sekarang udah ada PC, baru enak nih buat main game Grounded 2. Ya udah, kita langsung main aja nggak sih? Coba ini kita single player, terus ini gue nggak pernah main ya, ini harus new game. Tuh nggak tahu kenapa ada continue, baru gue nggak bisa main. Oh, ini suruh pilih dulu ya. Yang medium aja kayaknya nggak sih? Misalkan nggak yang susah, nggak yang gampang juga. Gue pengennya kalau ini third person sih. Ya nggak sih, ya kan? Kayak asik third person. I'm Willow, ya? Hi there, I'm Pete. Kayaknya lebih keren pakai ini aja nggak sih, sipit. Oh ya, gue solo sih. Kita cobain aja dulu ya. Ini tinggal pencet aja kan. Hi there, I'm Pete. Hi there, What? I'm Pete. Gimana? Oh, Arthropods. kok nggak mau? Gue udah pencet G, anjir. Apa harus... Hey, I'm Maxwell. I'm Willow, ya? Sumpah gue udah pencet G, anjir. Kenapa nggak mau? Bentar. Apa keyboard gue yang rusak ya? Wait. Hi there, I'm Pete. I know all about arthropods. G nggak bisa. Langsung aja di sini, anjir. Nama parknya Anjay Park. No, jangan Park. Kok nggak mau ngapus? Ngomong ngapus, guys. The heck? Bentar. Ada apa dengan keyboard gue, guys? Kayaknya dari tadi bermasalah ya. Oke, coba ini gimana? Kenapa nggak mau ngapus ya? Coba kita cancel dulu, terus kita start lagi. Gue mau Park Jong-un, anjing. Nah, mantap. Gitu dong. Masa Park, soalnya rada apaan sih gitu. Pakai nama Park. BTW ini PC gue langsung ngebut, anjir. Soalnya lagi preparing shaders. Ini baru banget gue download tadi. Ini Ominent Technologies. Apa nih? Kayak Toy Story gak sih? The Yogurt action figure can ride anything. Tapi kalian dulu orang yang suka main-mainan gak sih? Maksudnya mainan fisik kayak tadi ya? Gue sempet sih, tapi kayaknya nggak gimana-gimana. But have you seen our new headquarters? It's transparent. Just like our new guidelines Scientist on gitu ya. experiments. No more teenagers. We're also going to renovate Brook Hollow Park. Just felt like doing something nice. Breaking news. There's been an explosion at Brook Hollow Park. Meledak ya, guys. Chaos descended on a ceremony commemorating the 2-year anniversary of when 2-year anniversary. against their will. Oh, ini Grounded 1 ya? Iya, ini Grounded 1, anjir. Iya. Formerly evil company Ominent Terus meledak lagi gitu ceritanya. A statue of the 4 teenagers, fast food science robot Burgle, and Dr. Tully, inventor of the revolutionary spacer shrinking Itu patungnya dia, anjir. when an explosion erupted. The park has been evacuated and sealed off by Ominent. We've received footage from the aftermath of the explosion, which appears to show Dr. Tully assassinating Burgle. Anjir, dibunuh itu robot yang Grounded 1 kan? Saving the lives Berapa tahun deh? 5 tahun, anjir, masih bocil. for the beheading is unknown.
Dr. Tully and the teenagers' current whereabouts. Jadi teenagers pada hilang, tapi sebenarnya pasti jadi kecil kan, makanya jadi main ini grounded gitu. Pas meledak, bergel terus hilang gitu. Well, ini di tahun berapa sih tadi? 1990-an ya pokoknya. Tapi keren juga ya bisa apa ya, dapat teknologi jadi kecil anjir di tahun segitu. Tapi ini keren sih guys. Ya dulu gue nontonin Grounded 1 jadi lumayan ngerti lah. Kayak Scorpio dulu nggak ada deh. Ya nggak sih? Kayak nggak ada Scorpio deh dulu, itu hero baru, musuh baru anjir. Nausea, Oke. lightheadedness, Main kita. memory. And I'm in an ominous medical science room? Ominent Medical Science. Something happened to my body. Oke, berarti tadi kita di dalam science rooms-nya si Ominent, tapi yang kecil ya. Oh ini 4 nih, berarti kalau misalnya mabar spawn di sini semua. Brooke Anjay, gede banget anjir. is confirmed as I've been miniaturized a second time. Ini Temporary kecoa anjir. as part of the shrink. Tapi gue jijik banget sebenernya sama kecoa. Tapi di sini nggak bisa terbang nggak? Kok nggak mau? Ini bukannya bisa di ini ya? Nggak bisa tah? Apa karena adanya kedekatan? Apa gimana? Nggak tahu lah. Ntar juga ketemu lagi. Ominent has been hard at work in the park. I should have known they were up to something besides renovations. Renovation. But what? Ya kalau misalnya bisa renovation ada yang something fishy, lu ngapain kesini anjir? Sarah. Apa yang nyamperin gitu? Kan udah pernah jadi kecil. Iya bener kan orang yang sama kan, lu kan udah pernah jadi kecil. Kenapa ngikutin lagi mereka gitu loh? Recording of the ceremony? Kenapa nggak kayak Dr. Tully. cabut aja? Oh my. Recording I remember. Dokter Choi. Dr. Tully ran up. Head. Ini tadi video yang tadi ya. That was my call to adventure. I have to find them and save Burgle. Kita tujuannya save Burgle ya. Tapi kan pala copot. Sebisa itu kah kita masang pala? Ini kemana lagi? Bisa nggak? Jalan yang tadi kan iya. Kayaknya nggak ada item. Left out. Oh. Kayak ribet banget pakai left out. Biasanya pakai ini nggak sih? Nggak bisa. Oh ini ruangan yang tadi. Ini turun ya. Apa kayak yang di ini loh, apa kalau kalian main Satisfactory yang tube yang sebenarnya jauh sih, tapi maksudnya konsepnya sama, naik tube gitu. Satisfactory Scap 2K. Step up to the machine. Please resume the procedure. Please keep your arm still as the Scap Okay. 2K's microneedles connect. Microneedles connect to your blood vessel. Beaumont, your new Agak serem gak sih? Sebenarnya kita tuh glad to welcome kayak you to the Prominent Park Training Program. apa? Located here in Science. scenic and dangerous Brook Hollow Park. Park. You are now tiny, but Congratulations pala lu. Never imagined I would get another scabby 2 years later. Lu nyulik gue anjir. After what it took to peel off the old one. B1 di basement kita guys. Tadi coba bisa naik lagi guys. Oh, udah buah nggak bisa coy. Test provides a map compass menus forecasting quest inventory and any important items. Kayak tab, oh ya menu biasa lah ya. Bentar, mana mapnya? Gede juga anjir. Ini gede gak sih? Ini gede banget gak sih? Enggak sih, enggak segede tapi kayak lumayan gede. Apalagi kita kecil ya. Kok ada suara gitu? Ini gue zoom in, zoom out ya. Kok begitu suaranya anjir? Aneh banget. Oke.
Oh berarti, oh ini karena kita udah makinin, kita bisa scan di pintu. Oke, alright. Interesting. Ini apa? We're doing cutting edge research, not just in Brook Hollow Park, but underneath it. The Park Project takes a Bentar. use every part of the Buffalo approach. Nggak bisa deh kah? Tadi bisa yang kecoa. Kenapa nggak bisa? Coba ini bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah. When you think of a city park, you think of City. children playing, a family picnic. Ini yang gigi tuh yang bisa dihancurin. The park is actually. Apa milk molar namanya kan? Be careful. Bentar. Oke. Banyak gelas sih. Rame banget nih, gelas banyak. Ini pantry kah? Pantry kah? Ini dalam masuk ke dalam gimana? Ada looter nggak? Kayaknya enggak sih. Sebelah sana ada jalan sih. Take inspiration from our Ini employee. nggak ada yang bisa di-loot nih. Buset. We honor their memory by working hard. Your Scabby 2K detected a resource analyzer. Resource analyzer. Ranger outpost in the park. Oh itu, bawah. Oke. Nanti ke situ pasti kan. Tadi ruang situ nggak bisa ya? Ya udah. Locker room. Oke. Nggak ada yang bisa di-loot tah. Ini apa? The ceremony has been canceled due to Employee communication with the other facilities is down. other facilities down. Oke. Protocols have been triggered at all park installations. My professional opinion is that the people in charge royally screwed up once again. Oh, pokoknya meledak terus ya jadi ada emergency kan, evacuation. Evacuation berarti mereka berubah jadi gede lagi gitu? Atau gimana? Terus gue ditinggalin di sini anjir. Inside the training dome, you'll learn a crucial survival skill: crafting. My crafting Tadi skills bisa are more ngelut. than proficient in Dr. Tully's yard. I nearly forgot how Ini yang buat research itu kan. Ntar and how comparatively crushable. sekalian. Gue suka banget sih sebenarnya game farming kayak gitu tuh. Apa ya? Kayak seru aja walaupun agak time consuming ya. Karena kan namanya juga farming gitu kan. Tapi kalau misalnya karena gue bandingnya gini, gue bandinginnya tuh sama game You may kayak use it against Souls-like gitu, kayak apa? against your fellow employee. Elden Ring. Elden Ring itu game susah cuy. Game susah. Lu gimana ya? Lu buang-buang sebenarnya kalau misalnya lu suka sih jadinya nggak buang-buang waktu ya. Tapi gue ngerasa tuh game-game Elden Ring semacam buang-buang waktu karena ya pertama gue skill issue gitu. Dan juga kalau misalnya ini game buang banyak waktu buat farming, artis masih ada progress. Kalau sudah kan buang-buang waktu untuk belajar pattern bossnya lah, belajar apalah gitu. Kayak males banget gak sih? Kayak lu stres sendiri gitu. Sebenarnya gue baru beberapa kali sih main game-game kayak gitu, terus gue kayak langsung nyerah, terus gue langsung refund gitu. Ya belum yang sampai deep gimana, jadi I cannot really say anything gitu loh. Tapi kan agak gimana gitu. Ya udah pokoknya ya kalau misalnya kalian suka game kayak gitu ya silakan. Kalau gue sih lebih suka game survival kayak gini ya. Kayak gue emang anaknya game survival banget sih. Oh itu pintu. Oh, oke. Misinya have handcraft. Oke. Gue butuh crude rope. How to make crude rope? Oke, kita bukan crude rope. Oke. Equip. Good. You are now legally armed Oke. and potentially dangerous. Coba I'm not sure any of this. buka backpack. Udah gue loot semua. Gue pengen loot gitu loh anaknya. Kayak kalau nggak bersih itu sayang gitu nggak sih? Kita lawan. Pasti lawan musuh kan. Kita suruh buat spear gini. When you're ready, press the button to receive an opponent. Receive an opponent nih. Skills will Dia be receive gitu opponent. panel of experts. Gue nggak mau receive gimana? Kan kalau misalnya receive bisa nolak. Criteria are we being evaluated on? Kita dievaluasi. Gue nggak baca lagi tadi dia ngomong apa? Nggak dengerin juga. Ini attack-nya, oh ya, oke.
Maaf ya guys. Ini gue baru cuma apa sih namanya? Cuma nonton orang main doang di Grounded 1, kagak main beneran. Jadi Stay calm. nggak tahu ini sebenarnya gimana. Training module. Not calling it next. I don't think there are any personnel left. Oke, I get. I hear Bisa a Nih kan. telephone ringing. telepon. Oh, di atas. Ke atasnya gimana? Keluar kah? Rasanya nggak bisa kan tadi? Ini balik lagi kan ke ya balik lagi kan tadi. Pintunya doang kebuka sih. Tadi merah sebelah. Coba ini ada loot. This evacuation Ini bisa nggak? sucks. The executives got Oh, mau ya? while the rest of Okay. us schlubs have to run for our lives. Hmm. If they hadn't botched the tape Ini kayak yang buat garuk-garuk kepala tau gak sih? bug Tapi serem juga sih tuh kayak duri masuk kepala sakit jir. careers, I'll teach preschoolers something. Ini apa? Bug brain surgery. Danger. Apa tuh? Amuba apa? Sel? Bakteri atau apa? Oh otaknya. Iya kan bug brain surgery, iya sih. Otaknya dimasukin apa? Antena, lampu. Tapi itu apaan? ROCN, R2HN, R3CN, aduh. Terus ini XXV, aduh kimia gini. Gue cupu banget guys dulu guys. Dulu gue pas kelas 10 SMA, itu kan pelajaran kimia awal-awal ya. Nah itu gue nggak paham. Terus kayak seterusnya jadi nggak paham. Jadi kayak sayang banget. Anjir. Palanya masih bisa ngomong. Terus lu nge-call gue. Hey, you don't get a phone call? She's crazy. Traumatic experience for her. Oh bisa nge-call. Pala lu putus gitu. Assist in getting you out of this mess. You go. Oke. What was that? It sounded like a Iya, hostage anjir. situation. Di apa sih namanya? Ditahan guys. Tully? Dr. Charlie. Oh, this goes deeper than I thought. Who the hell is Dr. Tully? Is it yang cowok tadi, yang scientist cowok? Follow the training course to the exit. Oh ini yang udah hijau deh, bisa loncat tak? Oke. Now you're park Anjay. out into the wild. Ini kalau nggak salah penting buat makanan. Omni tool at the ranger outpost. Maksudnya. Omni tool. An all tool? All tool. Intriguing concept. Oh ya katanya game ini tuh untuk tools-toolsnya kita nggak perlu nge-craft gitu kan? Apa perlu tahu deh. Setahu gue ada perubahan gitu deh di game-game sebelumnya. Ini baru 2 game sebelumnya. Pokoknya apa sih ada perubahan lah, nggak kayak Ground 1 untuk toolsnya itu atau apa X-nya kan. Require chopping tool, ya kan? Nggak usah cara curve. Ini curve kan? Cuma bisa bingung. Iya tuh nggak ada. Iya kok nggak ada ya? Apa belum learn aja? Ini biar kagak ada ininya guys. Kagak ada apa namanya? Kagak ada tanda seru. Kadang risih gue ngeliat tanda seru kayak gini. Gatel bawahnya pengen buka gitu. Kayak apa sih yang gue lewat gitu. Kita kumpulin aja sambil jalan-jalan. Tapi keren sih ini. Oh, ada itu. Apa? Yang ungu-ungu. Science. Ada apa? Apit. Anjir. Voldemort ya. An aphid. Autumn is their time of sexual reproduction. Tapi Apit bahasa Indonesianya apa sih? Success. Kan? Nggak bisa ambil. Apa gue udah ambil barusan? Enggak belum. Terus nggak dapet dagingnya gitu? Ini bisa dipik juga kan? Right? Another one for the companion. Itu lalat kan, bukan lalat bedanya terlalat kan? Iya itu lalat. Science keren ya. Substance.
Oke, kita ke sana. Buku apa nih, guys? Town of Brook Hollow. Iya, ini taman-tamannya Brook Hollow BTW ya tadi kalau kalian denger. Good morning. Bentar, ini bisa gue ini kan? Oh, mantap. Oke, mati guys. Ntar tadi gue belum ngeliat ya. Oh iya lah. Padahal gue udah pencet loh, sumpah. Gak kepencet ah. Apa guys? Masih baru guys. Masih belum terbiasa nih. Oke. Biasalah loot nggak jelas gini tuh. Penting banget gak sih? Karena banyak tuh langsung. Buat makan bisa gak sih? Oh, langsung nge-stack dia di sini. Sustenance is sustenance, as they say. Oh, jadi lu tinggal pencet 6 aja, coy. Pick up an Omni tool. Ini bisa diambil. Oh, ini kapaknya. Prominence take on the Swiss Army knife. Aneh gak sih? An incoming Coba mana? on a communication. Nggak bisa lihat. Gimana caranya? I'll need to find Nggak a way ada, to Atta. access it, however. Ntar itu call dulu, sabar. Diam dulu callnya. Ini nggak bisa lihat di mana tuh. Mantap. Gimana kocak anjir. Kita dapat itu tapi ini apa? Lihat dulu Mas ya. Omni X. Oh, apa di craft juga? Apa gimana? Enggak. Terlalu sabar gitu kalau berisik anjir. Ini apa? Ini bandage sama needle. Jarum apa? Duri anjir, bukan jarum. Hari ini kita research dulu nggak sih? Ini daging weaver, roses saya. Wih, oh bisa langsung itu kita. Ini buat panah nggak sih ini? Nifty needle, Allah buat apa? There must be another entrance. Must be another entrance, oke. Ada pintu yang lain guys, katanya guys. Kok lu tahu? Iya sih, bisa dilihat. Ini nama siapa tadi? Lupa gue namanya dia. Apa? Sloan? Apa? Sloane ya? With the Omni tool in hand, I can craft armor for my adventures. Oh, oke, ditahan. I see. Tapi yang gue suka dia juga kayak keren gitu sih deh. Gue tuh apa ya, pinter aja, kepikiran gitu loh. Ngebuat game Grounded kita jadi kecil terus ini bisa jadi bangunan guys. Kayak wow. Kayak lu kepikiran keren aja gitu menurut gue. Maksudnya kalau misalnya lu pikir-pikir lagi, kalau misalnya lu bikin game jadi kecil, ya itu bisa jadi salah satu yang pikiran pertama muncul juga sih. Enggak yang gimana-gimana, tapi maksudnya idenya keren gitu secara overall ya. Take all, oh bisa take all, W aja, oh berarti W bukan F. Soalnya biasa gue di game apa ya, Pleased to see you again, Ladybug. Ladybug guys. Apa namanya, kalau bahasa Indonesianya apa sih? Kembang kupik, apa kepik, tahu lah namanya anjir. Lupa gue. Gue malah tahu Ladybug anjir. Harus pakai panah nggak sih? Bisa nggak sih gue bikin panah? Bisa kan, tadi ada kan. Gue bisa bikin palu sekarang. Tuh kan, buat panah kan. Mad fast. Gnat fast. Gue pengen buat panah deh. Lawn mites want to fight me for some reason. Small creature. Bisa parry kalau nggak salah. Aduh. Maksud gue kalah lawan ini anjir.
Belum kebiasa sih sama kontrol, jadi rada aneh. Nat, bisa nggak mati? A gnat is an unscientific term. Might Tahu susah anjir pakai tombak di sini tuh. phylogenetic categories. Masuk ke gua kita guys. Ya, gelap banget. Bisa bikin torch gak? Bukannya ada ya? Oh itu ada tadi. Mana tadi? Maaf guys, batuk. Dry grass kita beli dari dry grass. Grass biasa semua nggak sih? Yang dry nggak ada kah? We feel. Apa sih baca we feel sih harusnya. E-nya 2 coy. Where are you? Ini ada sub. Kayaknya lumayan oke buat awal. Dar. Ini apa sih? Ada bunga guys. Bisa dihancur kah? Ini clover tapi. Bisa di research dulu. Ntar. Gue tuh tadi sempet ngubah-ngubah di bagian keyboardnya. No, apa tadi toggle sprint, jangan hold to sprint aja. Nah, tadi gue suka ini aja kepencet berulang-ulang kali. Tapi sebenarnya gue sengaja pengen gue toggle aja. Toggle apa hold? Toggle aja gitu. Jadi kayak, anjir ini emang level gue udah bisa lawan anjir. Oh, darahnya enggak gimana sih? Telat guys, refleks guys. Kestun. Nice. Awal-awal game gue bisa boleh. Yang bisa ya lawan gitu langsung ya. Deket banget ya. Tempat spawn dia bukannya rada jauh ya. So gue dia rada jauh deh. Bentar. Dapet dari mana? Lah, kocak. Oke, stop. Dry chunk dulu, dry chunk. Udah bisa buat stem pallet sama plank pallet. Pallet. Pallet sebutan. Clover. Lintu. Oh, ini yang buat Sevan itu kan? Sama buat tidur nggak salah. Storage basket. Oke, gue butuh sih storage sih. Nanti tapi sekarang mah masih banyak banget. Tas gue bisa nampung apa ya sekarang. Enggak sih, udah mulai tipis. Tapi karena jamur sih sebenarnya. Tadi gue kebanyakan ngambilnya kayaknya. Kita coba cari namanya dry grass. Oh itu yang itu kan. Dry grass guys. Setahu gue dry grass ya ini kuningnya kan. Kan itu malsem game-game butuh stamina tuh. Kayak gitu. Cepet banget abis loh. Gue ada game lagi survival juga sebenarnya. Apa namanya? Enshrouded. Itu butuh stamina banget kan. Terus kayak gue bener-bener namanya ngandelin potion, ngandelin makanan gitu untuk ngebuff stamina. Tapi nggak tahu dari sini ada nggak kayak gitu. Apa mungkin baju kali ya yang buat nambah stamina atau apalah. Pokoknya stamina tuh jadi number one priority gue biasanya. Bukan biasanya sih, gue main game Enshrouded doang kayaknya stamina. Pokoknya kalau misalnya ada stamina, gue prioritasnya tuh stamina pasti anjir. Karena bisa aja lu lagi perang lawan gitu kan, terus stamina lu habis. Kan kocak. Ini nambah darah. Oh enggak nambah darah deh. Oke lah.
Apa perlu heal nggak sih darah segini? Kayak nggak perlu deh. Kita simpen dulu aja. Ntar kita udah bisa buat ini kan? Apa namanya? Torch. Nah. Dan juga kalau game-game kayak gini tuh gue biasanya emang langsung buat yang namanya apa? Torch guys. Atau torch itu biasanya emang udah dapet sih. Di Uncharted dia awal-awal langsung dapat torch gitu. Jadi nggak usah nge-craft lagi. Jadi gampang gitu kemana-mana. Walaupun malam This gitu. one's for you, Prometheus. Prometheus anjay. Prometheus itu apa? Dewa apa? Lupa deh. Kan Poseidon, Prometheus tuh yang api kan. Makanya dia nyebutnya pas kita bawa obor kan. Tapi apa neraka? Itu Hades ya. Hermes. Tau lah. The surface of Nggak paham gue dewa-dewaan gitu. vision. Sebenernya gue juga gak terlalu ngikutin sih. Jadi bodo amat gak sih. Science lupa tadi. Wait, chill. Rame. Weh. Ada 5 guys. Gak apa-apa farming. Nah. Gue agak slow ya react. Berapa banyak anjir? Gue mau mati lawan ginian dong. Gue nggak banyak apa namanya dodge atau apa. Oh iya kan bisa dash ya di game ini ya. Di Uncharted gue juga bisa dash. Gue biasanya kalau lawan musuh gue dash. Karena gue parry nggak jago, makanya gue juga main Elden Ring, main apa Sekiro gitu-gitu. Alergi gue coy. Anjir. Tapi Uncharted juga ini loh. Apa bisa 1 hit 2 hit mati. Gue mainnya di mode yang hard kan, Uncharted tadi tuh. Oke mati kita guys. Mati kita guys. Berapa banyak sih anjir? Tar dulu. Call sabar ya. Mau ngambilin dulu. Oke. Rusak pintunya gitu guys. Sabar. Sini loh. Gitu dong, 1 lawan 1, jangan keroyokan cuy. Ini buat nyala-nyala juga. Kenceng loh suara di sini. Ini harus pakai ini. Ya. Ini apa? Ini air doang. Air kayak gini diminum sakit kan kita ya. Tapi air kita kagak minum Bentar. Mati nanti cok. Kita jawab telepon. Bisa. The sun is leaning westward. The best course of action is construct Yeah. a place to sleep. You're alive. Oh, Of course I'm alive bro. Yeah. I was so worried. Not killing teenagers. It's my whole thing. Yeah, you're not killing teenager, but you send me here. I mean, it's an accident, but How are you feeling? Why? Are you injured? I am so relieved. it's okay. I'm fine. Okay, but thanks to box also. Yes, I'm lucky to be alive. Nothing more than for you to stay alive. Ya, karena kalau gue mati, perusahaan lu yang kena. Jadi jelek, makanya mau gue hidup. Kalau itu nggak ngaruh. Betul, gue nggak viral kayak kemarin di kebon. Ya kan pas di kebon viral nggak sih? Tapi itu buatan dia, gue nggak tahu sih cerita yang Grounded 1 gimana. Gue kayaknya nonton pun juga pas pas Grounded masih awal-awal cuy. Listen, I've been actually meaning to apologize in person. I am Who so the sorry heck? for what Director Schmachter did to you and your friends. It was It was. So, it's Grounded 1, right? Nyebar Gilhead. Dan lu siapa sebenarnya? I work at Tuan Sloan kan? Oh my gosh, okay, this is embarrassing. But you might recognize me from the commercials. Have you seen our new headquarters? It's transparent. Oh, maksudnya kaca-kaca ini? Atau, enggak tadi yang di awal. Yang tempat kantornya putih banget. Kayak erudite di ini loh. Apa namanya? Di, Divergent coy. If I had friends, I bet they'd tease me over that. I was brought on as part of the reforms after, the dead teenagers. The Dead Teenagers. Wait, really? Ada yang mati di sini? Apa gimana?
Beta dulu, jangan bantu dulu. Massacred by an army of insects under the control of some Hah? person. Army on the insect? Control some The person? evacuation was not perfect. One of our researchers is missing from this area. Cool. Kalau misalnya missing lu nggak nyari gitu? Nah, tapi kan buat evakuasinya baru sih ya. Kenapa enggak? Karena kan ada yang hilang kebetulan. Terus ada teenager yang hilang. Terus lu bantuin lah semuanya langsung dari kecil gitu. Kenapa gue sendiri? Nih tadi ada yang mati coy di gua aja. No, that can't be right. That must be one of the stranger's victims. I'm so sorry that you were confronted with the specter of death at such a young age. Oh ya gue masih bocil anjir. I'm sorry to ask, but we could really use some help locating her. Hold on. Her? Transferring the coordinates to your Scabby 2K. Absolutely. Of course I will. Bargel bisa kan ya? My team will get right on it. Oh, gua apa thank you. Terminal next to you. Oke. You never know what you might run into out there. Might be smart. Get a few upgrades to your Omni Tools hardware. Yeah, I'm getting it. I need to survive, Call ma'am. me anytime you need my help. Actually, Must what? have some question? How can I help Yes. you? But the park program, who's the employee you were looking for? Oh, banyak sih. Coba itu satu-satu. About the park My program. favorite topic. What? Parks are very wholesome. I thought it might rub off Okay. on prominent. What better way to stay community-minded than working among the people? You know, we are doing miniaturization research here. Can you get We us are out planning a here? Rescue operation. But What is park? sabotage our space. Kenapa disabotase? Penting itu. It's an air of invulnerability, but we really got our butts handed to us. Projects and Ketawa aja begitu, Jo. I am just so happy you're not dead. Yeah, of course. Thank you. Tell me what is Bill. I'm a bit It's quick. It's like I'm trying to steer an enormous ship, and I'm slamming my body against the thing that steers the. I'm not saying Ominent is good, but as long as the majority of our employees are good eggs, and we can do better. We can achieve neutral. Okay. As it turns out, combustion engines don't work in miniaturized form. Mm-hmm. Our engineers went on and on about fluid dynamics, but basically, you can shrink a car, but it won't start. Why it not start? Okay. I mean, they got the whole thing in it, the engine gitu kan. Punya roda, punya apa coba kenapa? So, one of the research initiatives of the park program is an insect domestication effort. It's an education effort. Ini yang bisa ride ini kan, maksudnya yang bisa ride apa? Serangga kan, gue lihat apa namanya, gue banyak lihat tuh Since the dawn of time, di trailer. yearned for the ability to ride bugs. Oh shit. Actually, it seems exploitative. Not really. It seems dangerous. Why we must find a way to domesticate them safely. All you gotta do Okay. is make a revolutionary scientific breakthrough, like totally no big deal. I mean, kalau misalnya emang hostile gimana? Bugsnya. I mean, that's why you need domesticate them, you know. Anything else? Ano? Good thanks kelamaan nanti cuy. Ntar kita untuk lore nanti gua coba baca-baca lagi ya guys. Kelamaan. Oke. Ini oke. Ini hammer, shovel, sama wrench ya. Level 3 lah ini level 5 ya. Tapi shovel cuma level 3. Apa ada lanjutannya? Space ini kosong nih. Kira-kira bakal ada apa guys? Sini juga kosong sebelah sini. Kayaknya bakal ada sesuatu yang baru nanti. Oke. Jadi tanda tanya ya. Oke, Omni X. Oke.
cooking, bikin base, yang lain. Oke. Whichever Eminent employee designed this terminal did a decent job. A lot of potential here. Oke. Gue mau nge-analyze ya. Rasa science. Ini buat obor juga bisa kan? Lah bukan buat obor. Ini bukannya buat semacam lampu gitu ya? Apa gue salah? Kayak Grounded 1 gitu deh. Metis Smurf. Oke. Tadi bukan, oh ini net. Apa bacanya? Nat. Giat. Anjir lah. Brain rot anjir. Anjir udah malam. Selama itu ke gue di dalam anjir. Bentar. Build lean to. Oke, kita build lean to es. Mana lean to? Am I tripping? Hah? Apa ada workbench-nya dulu ya? Apa gimana? Purchase the Omni Hand Shovel upgrade. Ini gimana caranya, coy? Tuh, itu torch anjir. Bener. Mending pakai ini nggak sih? Daripada bikin torch terus. Bahan-bahannya lumayan ya. Mana ya anjir? Cara bikin lean tuh gimana guys? Apa ada mode build? Gimana? Oh, analyze dulu ta. Maksudnya apa? Disuruh purchase. Nggak paham, bejir. Oh ini gitu. Hammer. Oke, dapat palu kita berarti. Oke, palu dapat. Ini butuh grasit. Grasit apa ya? Grasit berarti padi padi gak sih? Grasit itu padi kan? Ya maksudnya biji-biji padinya itu loh. Apa namanya isi yang di palanya itu? Ini gimana sih cara build anjir? Hah? How? Wih. Nah, kita bisa nge-craft. Nah, bisa nih, abu-abu. Aus gue. Ini air. It's clean, but I worry about Anjir. Hampir gue mati gak sih itu? Masih ada raw science gak? Masih bisa. Raw science. Oh, build. Ini yang gue cari anjir. Tidur dulu gak sih guys? Oh, you rotate. Bentar. Ini bisa nggak sih gue lepas dulu? Bentar. What? Ini bisa nggak? Ini cara lepasnya gimana anjir? Tap. B lagi ta. Nggak B ke sini. Ternyata gue buluk tuh lah. Oke. Cara. Bentar, ini gimana sih cara biar nggak begini? Mau ketawa lagi anjir. Oh, astaga, close. Maaf guys, tahu tol banget anjir. Maaf ya, geblek jir. Ini kenapa nggak mau? Gue ada bahannya loh.
Apa karena merah apa gimana? Ini throw-nya gimana? Oke. Sleep hours. 8 hours guys. Kita tidur 8 jam guys. Udah pagi kan? Tidur sih. Oh iya pagi-pagi langsung banyak embun gini. Gue udah bisa buat ini belum sih yang kantin tadi coy. Udah bisa kan? Biar bisa ngasih air. Grab height. Well. Sustenance is sustenance, as they say. Banyak seafood gue. Caranya kita lepas. Oh, that's it. Dipencet lagi aja angka 5-nya guys. Oke. Sekarang kita build workbench. Kita build workbench ya. Nggak close. Oke, kita butuh grass plank 3. Udah cukup 3 tadi. Oke, mantap. Nah, kita crafting gitu guys. Sebuat armor udah bisa nih. Gue mau buat bow sih. Tapi butuh nut fuse. Nah dulu bentar, kita bisa sih buat tuh. Kita dulu. Gue butuh ini nggak sih tadi? Itu yang grab height kan? Bawa tanah sebentar. Oh. Tadi kayak gue lihat ada biji. Oh ini ini kan padi. Itu padi bukan sih? Apa gandum apa? Maaf ya, nggak tahu gue. Nah, tau nggak sih? Ini bentuknya kalau kalian tahu nggak sih gambaran kartu gitu yang kalau misalnya dikocok, terus kayak bentuknya kayak gitu loh. Apa sih tampilannya, stackingnya? Lucu aja, nggak gimana. Ini bisa. Oh, grass flower. Oke. So ini not padi ya, bukan padi ya. Apa? Bukan ya. Tapi namanya rice seed kan. Oh iya, bisa palu sekarang. Iya, oke. Oke, we need this, bro. And you guys tuh, ini bisa kan? Nice. Farming to the bone, guys. Farming for life. Farming for the win. Oh iya, ini harus pakai shovel. Kita udah bisa buat shovel kan? Tadi kayaknya ini. Grass sheet. Tadi kayak gue ada dapat grass sheet deh. Apa harus gimana? Gimana sih? Tadi ada udah drop tapi nggak bisa diambil nggak sih tadi? Tuh banyak anjir. Kenapa nggak bisa ya? Apa bukan yang ini? Apa beneran padi? Tapi gue nggak tahu yang mana. Nggak bisa diambil sih. Bukan ini kali ya. Apa dong anjir? Gue kira padi loh. Tapi gue butuh buat minum nanti. Itu penting anjir. Apa? Oh keong.
Oke, kita bunuh guys. Mightfus. Ada refill. Mana I refill? always thought there was something prehistoric about snails. Oh, itu suaranya dia. Ada Mightfus banyak nih. Gitu guys. Namanya Peri Gaming. Harus sudah mulai terbiasa nge-parry ya. Jangan ditebein mulu. Sayang bandage, sayang durability nggak sih? Nah, dari situ ada yang bisa gue research gak? Cek ya. Udah bisa research kan sekarang? Oh, ada si Epit dong, si Epit. Ntar, tadi kenapa ya nggak bisa ya? Shit. Apa bukan yang ini? Apa gimana coy? Apa karena gue level masih rendah? Apa gimana sih? Itu reset nggak sih? Kan ya? Oh, udah. Wih, dapet. Satu doang. Kayak begitu satu doang. Anjir. Oh, dua. Ada lagi. Apa tadi ada banyak ya? Matanya gue buta, maaf guys. Anjir. Kok gue bisa nggak lihat sih? How the hell? I'm not seeing that. Am I blind? Wah, kacau sih. Buta anjir. Lah ini. Lah, anjir gue buta ya? Nggak lihat cok. Wah gila. Tadi gue mau buat apa? Oh, mau buat ini. Anjir lupa. Mana tadi? Ini nggak sih? Bukan nih. Oh, ini Omnitool ya. Shuffle. Nah. Oh, Crafted Art Ranger Station. Oke, dalam. Harus di dalam, guys. Nggak bisa langsung di situ, guys. Tadi berarti cuma buat lihat resepnya doang ya. Karena tahu mereka ngebiar kita datang ke sini mulu gitu. Nggak kayak cuma hiasan atau gimana. Bentar, gue berarti nyari yang di dalam tanah itu, guys. Bentar. Sebelum itu kita buat chest dulu nggak sih? Kita butuh crude rope. Bentar, untuk bikin crude rope anjir, crude rope. Bentar. Kita butuh ini dulu. Ya kan? Kita buat 2 nggak sih? Bisa nggak gue buat 2? Oke. Bentar, itu dikit kok. Gampang kok dicari. Mana ya? Iya. Ini udah gue tebang. Tadi cuma 2. Kita butuh 4 coy. Anjir gue miss. Cuma nebang mungkin miss anjir. Malu-maluin gak sih? Kayak nebang doang miss so. How? Anjir ada yang nge-WA gue bentar. Lah ada lagi. Lah dikasih ke gue. Thank you sih. When they're older, they become foragers. Bisa gak sih gue lawan semut sekarang? Oh gampang anjir. Gampang itu. Apa? Billy the Hawkbite. Your inventory is full. Apa yang gue buang ya? Buat panah. Makanan ya aja nggak sih? Fresh. Yes please. Mana? Tadi ada yang bisa gue ambil lagi kan? Makanya bilang gue.
Apa udah habis gitu doang? Apa banget anjir? Ini bisa gue buka nggak? Ada laba-labanya nggak sih dalam? Spiderlings explore the world for the first Oh time. iya tuh. Whatever they see. Nature can be hard to find. Oh, oke. Inventory gue full. Dapet gak? Tapi hah? Tebel bet ya? Butuh berapa kali hit itu? Ntar itu gue ada 2 item. Ini seharusnya gue bisa buat yang ini kan. Rausain ya. Oke, kita cook guys. Nah, mana tadi? Di sini kan tadi guys. Apa gua halu? Oh di atas itu nggak sih? Oh, masih ada laba-laba cuy. Oke, dapat web fiber. Ini apa sih? Oh, grab hide. Oh, itu yang gue butuh. Buat bikin apa tadi? Kantin. Tempat minum. Awal-awal kita cuma analyze aja sih. Oke, mantap. Oke. Ntar gue butuh banget yang namanya slot apa namanya bintang 2 cok. Itu makanan kan. Sustenance is sustenance, as they say. Tuh darah gue habis coy. Gak ngeh gue. Tak, gue mau rapihin. Bisa nggak? Kok saya bisa aja. Ini gini samain tempat dulu nggak sih? Itu yang tempat untuk begituan. Kita butuh untuk aus. Feel my cells hydrating. Nah, ini butuh grab. Ini guys, itu dia tuh. Mati kamu, mati. 2 dong. Oh iya, langsung dapet 2 ya emang ya. Ada lagi nggak? Please, gue butuh anjir. Kenapa lah gue lawan lah. Wih. Udah berapa banyak sih mereka coy? Wah, gue nggak bisa nerima damage terus-terusan coy. Gue kena damage mulu. Aneh weh. Itu tuh ada lagi. Jangan kabur kamu guys. 2 ya. Mantep. Mati kamu. Mati. Kayak ada satu lagi. Oh ini dia. Kejauhan kita lihat ya guys. Tapi jijik gak sih itu? Apa sih? Itu apa sih? Grab itu apa sih bahasa Indonya? Rada jijik ya. Took
bad the ceremony was interrupted by an explosion. Kayak tadi kita udah dapet dah. I would have liked to hear the rest of the program. Nggak usah, kita udah lewat sini kah baru dapet tanda landmarknya. Pasti clove itu bakal penting guys. Jadi kita coba dapatin selagi bisa ya, daripada nanti kita butuhnya di akhir-akhir. Maksudnya kayak di akhir-akhir kita butuh terus kita harus nyari, males kan. Mumpung lagi jalan sekalian di farming guys, sampai inventory kalian penuh. Oke, kita masukin ke not backpack. Nice, jadi rapih kan kalau misalnya begini, gitu loh. Kan enak dilihatnya. Tau gak sih, gue malah pencetan yang lain gitu. Kayak pencetannya apa? Maksudnya pencetan yang gue maksud tuh pencetan ini loh, apa namanya? Kok gue lupa sih. Enshrouded tuh ada pencetan untuk masukin barang juga yang cepet. Nah, pakai shift R. Gue mencet shift R kok nggak masuk gitu. Susah kan mencetnya E kan di hold kan. Grab fast. Oke. Mending bikin kantin nggak sih ketimbang itu. Kita buat kantin guys. Mana sih ini? Harus di crafting table. Ini backpack bisa nggak sih langsung kebuka kayak gua tap? Mana sih backpacknya? Light, a wave, and a particle. Oke. Bisa kan dihilangin gitu biar nggak ribet. Ntar ini kita namanya kita trace aja coy. Oke. Sakit tuh. Busung ya? Oh enggak, alhamdulillah. Consumnya langsung. Melts right off the exoskeleton. Oh, nge-heal dia ya. Bentar, ngomong nge-heal gue butuh healan, cok. Mana sih? Apa? Craft tuh pencet apa sih? Gue mau langsung craft menu. Tuh, kita butuh sap banyak sih. Tuh kan enak kalau misalnya kita udah banyak item ya, tinggal di craft doang. Biar nanti kita hidup dengan tenang guys. Kalau mati ya tinggal tinggal nge-heal. Maksudnya kalau misalnya kena damage tinggal nge-heal. Kita cari sap-sap juga gitu kan. Oke. Nggak ada yang gumpalan sap lah kita. Yang harus pakai palu itu. Biar banyak gitu langsung dapetnya. Kalau gini capek sih. Harus diulang-ulang. Ya kita buat armor, bisa kita kesana guys. Kita buat armor terlebih dahulu guys. Oke. Sap-sap udah banyak sih. Ini tadi yang masuk ke dalam ya. Di mana sih? Oh, gue kira ini pipa. Oh iya bener pipa. Air. Gue ada kantin. Black. Lu jangan kesini loh.
Ya udah. Mantap. Mantap jiwa, guys. Kita taruh sini seperti biasa. Ini juga kita bisa taruh sini. Kita rapihin sedikit biar tidak bingung. Oke, makanan. Kita bisa masak satu lagi. Daging. Mantap. Ini penerangan udah, makanan udah, minuman harus dicari. Oke. Jadi kita mau buat yang namanya armor, guys. Kita disuruh buat armor tadi. Oh, kita butuh crude rope. Crude rope ya, rope pakai P. Ngasih gue makan lagi, makasih. Oh, ada 2. Mati kamu, guys. Dapat trend and head. Udah gue research belum? Oh belum, baru-baru. Bisa buat apa dia? Red and head. Oh paling yang di atas buat lemari itu. Buat itu maksudnya. Apa sih? Namanya bukan lemari, tembok, guys. Buat dipasang sebagai hiasan, misal. Nggak penting-penting banget. Deposit. Terus kita taruh pala. Udah deh. Oke, sekarang kita lanjut ngebuat yang namanya ini. Kita buat banyak sih. Oke, Portlep udah buat banyak. Dan kita buat armor kan. Ini apa sih? Oke, lebih gede damage. Resistance. Resistance itu apa ya? Gelan. Ini yang buat lari cepet nih. Clover. Dodging sih ngeles stamina. Boleh sih tuh. Ada bisa gue bikin pakai N. Badan ada nggak N? Ini ya. Oh butuh acid gland tadi. Oke. Bikin ini untuk kaki gue masih bisa belum bisa cari semut deh, 1 lagi ini bisa craft bisa ini kan Exoskeleton activated. Satu apa namanya apa tuh, suara apa anjir? Suara apa anjir? Di dalam anjir. Ini ya. Enggak, masih ada. Di bawah sini persis. Apaan tuh, suara apaan? Nggak tahu udah apa, serem banget anjir. Kayak semut-semut di dalam berantem gitu. Tahu kenapa? KDRT kali anjir. Oke, kita lanjut. Nggak ada semut. Giliran gue nyari semut nggak dapet. Maksudnya giliran gue nggak nyari, tiba-tiba ada depan rumah gitu. Giliran gue lagi nyari, nggak tahu kemana.
Seriusan nih semut nggak ada. Cuma butuh satu doang, sumpah. Satu aja. So, gue harus ke sarang, nanti rame anjir. Takut gue kalau rame-rame. Ntar dibawa temennya. Bisa jump scare gitu ya. Nah ini gue mau nge-kill ini sebenernya. Udah gak terlalu berguna-guna banget juga sih. Semut mana semut? Kagak ada semut. Semut? Mana semut? Keburu malam anjir. Apa tuh? Apa tuh? Such was the power of the creature's stench that brought the party to their knees. Gak mau ngelawan, gede banget. Itu yang bau-bau itu ya. Apa walang sangit, cok. Gue nggak mau lawan lu, gue mau lawan semut. Ini semut nih. Tebel, sakit banget, cok. Mati dong gua. Jangan yang itu lah lawannya. Nah, kalau yang tadi sakit ya guys. Ini cara baliknya gimana? Gimana caranya? Place waypoint, oke. Place waypoint, oh kesana kita guys. Jangan menjauh anjir. Gue kira tinggi loh. Sabar. Kita pulang dulu. Kita taruh barang-barang. Suara apa sih? Oh, siput, cok. Apa? Bukan serem, apa sih namanya? Kok nggak mau? Sleep to morning, guys. Oke, udah malam. Oh iya. Light, a wave, and a particle. Masih gelap gini, sebenarnya tujuan untuk ini apa sih yang apa sih cara buka backpack tuh? Gue kebingung sendiri ya. Entomophagy is better at this skill. Kita perlu air. Air mana air? Biasa banyak kan dia. Nothing like H2O. Berapa tuh? Udah. Kita ke tempat sana, guys. Ntar. Senjata gue butuh, ada bisa nggak gue buat apa gitu senjata? Ini bisa nih.
Critical damage. Critical gede sih ini. 4 red and part. 2 terus ini pakai larva spike. Genat fusi. Harus dapat sih genat fusi. Bentar, cara kita lanjut guys ke arah apa checkpointnya. Sebentar, kita ke arah checkpoint. Epit. Aduh, kita mending masuk dalam. Ini masuk dalam ya? Apa di atas itu? Dalam lah. Snack bar and hill. Gue bisa nge-craft gak? Takutnya nggak bisa nge-craft nanti dalam. Bisa. Oh, build a trail marker dulu guys. Kaget gue. Sumpah gue kaget, sumpah demi apapun. Oh my god. My god. Tiba-tiba nge-hit dia loh. Gue kira aman-aman aja gue lewat situ. Sumpah gue kaget banget anjir, gue lompat anjir. My god tuh. Oh itu butuh clover ah. Gila lu, itu kaget banget loh. Sumpah demi apapun. Gue kayak jantungan anjir. Lebay. Tapi ya itulah. Ini and hill. Itu misi ya? Misi sini. Oh, harus craft ini seharusnya. Dandelion tough. Kill genat. Sini dulu lah. Masuk dulu kita. Nggak tahu mau ngapain seperti tujuannya masuk sini. Kalau gue ambil semut ya, keluar nanti marah kan dia, setahu gue. Oh bisa dipecahin. Kemanakah kita guys? Area baru. A soldier ant. It could be a grizzled veteran of many ant wars. No, that's the employee Ms. Beaumont was looking for. Gotta check if they have any personal belongings to cover. Aduh, gue butuh heal sumpah. Anjir, gue cupu banget cok. Ini satu-satu coy. Sakit banget cok. Dia bisa nangkis loh.
Oh, dia Acid Glenn sama Mandible dari dia, coy. Acid Glenn. Oke. Oke. Ini buat diambil. I am dead tired. I'm dead tired of credit being taken for my work. All these Damn. backstabbers in the taming program. It's like they don't even care if we succeed in riding insects. They're hiding the eggs so they can steal my hatchery design. Damn. Well, I can hide my work too. Nobody would think to look here. Dia di backstab, guys. Apa namanya, dikhianatin sama si apa namanya, sama temen-temennya. Kayak mereka tuh pengen apa sih, pengen ngambil hal yang dia temuin gitu. Dia susah payah, masa yang ngambil orang lain, parah banget ya. So itu ada kasus yang sama sih, kayak gitu-gitu tuh. Gue ada beberapa denger, adalah guru gue atau dosen penelitiannya diapain gitu. Kan kasihan ya. Kayak itu kan salah satu cara mereka untuk terus berkarir di situ gitu loh. Jadi ada lah ya guru gue waktu itu. Dia kayak gitu. Jadi agak kurang ngajarnya. Kok dia tahu, gue juga di sini ini suka diambil gitu kan. Nothing like H2O. Jadi kayak percuma gitu. Insert the disk to the terminal. Oh. Maksudnya kayak ini. Maksudnya ke base, bukan base sih. Apa outpost namanya kalau nggak salah kan? Oke. Sabar nggak sih? Nelpon mulu. I thought you might be dead. Have you made contact with our missing researcher? That is so awful. Oh gosh, I will make arrangements with our funerary services. My God, cuma nyuruh kayak gitu. Ini pegawai lu punya kematian, anjir. Letting me know. But let's not dwell on it too much. I saw you recovered data from our domestication program. You're the smart one, aren't you? I knew you'd understand. The installations were set up right near the onboarding facility. With your help, we might be able to complete this research. I'm sorry, nothing so far. Dia cuma peduli sama ininya loh. In the meantime. Parah loh. That's the spirit. Now let's get started. First, you'll have to get this new blueprint. Oh yeah, employees exchange raw science for fun. Ya. Parah loh, gue nanya Bergel tapi dia kayak nggak peduli. Sebenernya kayak sorry, tapi kayak apa kayak gitu. Protocol for raising a tame insect. Sangat tidak hatchery, guys. Kita bisa buat red soldier and buggy. Jadi kita bisa ngendarain kayaknya nih. Oh, dia udah sampai buat hatchery. Hatchery gue bisa buat enggak, gue nggak ada ini acorn. Daging enggak, cuma furnishing and foundation guys. Oke. Berarti next mission kita ke red end bagi ada ginian. Nah pokoknya gitulah. Nextnya kita, ini kan kita tadi habis ngambil disknya untuk researchnya gitu loh. Yang research untuk taming dari bug itu, guys. Bug misalnya serangga. Jadi dia tadinya tuh yang cewek tadi yang mati. Cewek kan tadi ya yang mati ya. Itu researchnya mau diambil. Apa sih maksudnya?
mau diakuin kan sama orang lain gitu. Light. Nah kayaknya sama dia tuh sekalian kayak biar hilang aja deh gue di sini biar hilang gitu juga sekalian. Terus ya udah. Tapi akhirnya kita nemu gitu. Tapi seharusnya itu penelitian punya dia. Nah makanya kita nge-retrieve itu biar kita bisa ngakuin domestication. Makanya tadi bisa kita insert, dapet lah kita resep untuk ngebuat apa tadi, hatch dan something itu. Oke, make sense. Oke, berarti next missionnya kita ke sana ya. Kita taruh ini dulu. Oke. Ih, kalau buat ini banyak ini ya numpuk ya. Gue nggak mau. Oh iya, ini dulu kita research dulu guys. Jangan lupa di research. Science. Nom foundation. Apalah itu nggak tahu ya, pokoknya nextnya kita bakal ke N-Bagi, ntar kita bakal punya kendaraan. Let's go, jadi cepet nih kita nggak jalan kaki mulu anjir, capek anjir jalan kaki. Mapnya ini gede loh tadi, kayak pas gue lihat kan mapnya gede kan. Bisa nggak sih buka map langsung? Gede anjir, jalan kaki nggak mungkin cok, kemana-mana. Ih ada banyak kan. Ini jauh banget nggak sih? Kayak ujung ke ujung anjir kalau ke sana. Ini juga. Ya udah. Pokoknya nanti kita ikutin main mission dulu lah ya. Sambil ngebuat bareng-bareng, sambil farming dikit. Oke guys, thank you. Gitu dulu. See you.